پاک ہی لوگ چھو سکتے ہیں۔ تو قرآن مقدس کے مصحف کا مقام اور ہے، اس کتاب کا مقام اور ہے، اور وہی صورتیں پورا پورا قرآن موبائل میں لوگ بھر لیتے، کیا اس پر بھی وہی چیز ہے؟ نہیں ہے، وہ عکس ہے، چلا جائے گا، یہ اصل ہے، باقی رہے گا۔ کیا موبائل چھونے کے لیے بھی وضو کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے، تو دونوں میں فرق ہو جائے گا۔ خداوند قدوس صحیح طرح علماء ربانیین کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، علماء سے محبت کرو۔ جب سے یہ سب چلنے لگا ہے نا، تب سے علماء سے دوری ہونے لگی، اور یہ دوری ہی نقصان دہ ہے، یہ دوری ہی نقصان دہ ہے۔ طے کرو شمع رسالت کے پروانوں، علماء کرام سے تعلق جوڑیں گے۔ جتنے ہمارے بڑے ہیں، جتنے ہمارے بڑے ہیں، میں کس کس کا نام لوں؟ پوری دنیا پر احسان کرنے والے اپنے اس فضائل اعمال کو لکھ کر حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا نور اللہ مرقدہ نے جو کام کیا، ایک تو وہ بھی نسبت رکھتے تھے اپنے بڑوں سے، اور کہنے دیجئے مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، جو بہت بڑے پائے کے تھے۔ مجدد ہونا بہت آسان نہیں، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ پیدا۔ وہ مقام تھا مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ۔ اس وقت کے جتنے بڑے بڑے علماء تھے، سب حضرت سے رجوع تھے۔ یہ مقام تھا یہ مقام تھا حضرت مجدد ملت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا۔ اور اتنا ہی نہیں، ان سے بھی بڑے حضرت شیخ الاسلام ہو، شیخ الہند ہو، اور کہنے دیجئے دنیا کا سب سے بڑا اپنے وقت کا علمی مقام رکھنے والا شخص اور سب سے زیادہ ذہن رکھنے والی شخصیت حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ بھی اپنے بڑوں سے رجوع تھے، ملاقات کرتے تھے۔ آج ہم نے تعلق چھوڑ دیا۔ بہت بڑے تھے، کون؟ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ۔ لوگوں نے کہا حضرت امام 4 ہیں، کتنے امام ہیں؟ بہت توجہ سے سنیے گا۔ لوگوں نے کہا حضرت 4 امام ہیں، آپ 5واں امام ہونے کا دعویٰ کر دیجئے۔ اتنے بڑے علامہ تھے علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، جن کا حافظہ 40 سال کا تھا۔ کیا مطلب؟ آج وہ مسجد کے پنکھوں کو دیکھتے، یہ سب دیکھتے، یہ سب دیکھتے کہ کیسے کیا ہے، نقاشی دیکھتے۔ 40 سال کے بعد حضرت یہ چیز بتا دیتے کہ فلاں جامع مسجد میں نماز پڑھی تھی، اور ایسا ایسا وہاں تھا۔ اتنا بڑا حافظہ تھا علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کا۔ وہ بھی اپنے بڑوں سے رجوع تھے، اور ان سے بھی بڑے حضرت علامہ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، جن کا احسان پوری دنیا پر، امت مسلمہ پر، اور صحیح تو یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند پوری دنیا کا علمی مرکز ہے، اس سے زیادہ علم رکھنے والا پوری دنیا میں کوئی ادارہ ہی نہیں، جس کی بنیاد خود سرور کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پہ رکھی گئی، حکم کے مطابق رکھی گئی ہو۔ اس پر دارالعلوم میں ترانہ تقریباً 42 سال پہلے کہا گیا تھا، اس کے 2 شعر میں پڑھے دیتا ہوں، درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ کہ خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں، خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں، تاریخ مرتب کرتی ہے دیوانوں کی روداد یہاں، تاریخ مرتب کرتی ہے دیوانوں کی روداد یہاں۔
اور اپنے زمانے کے بڑے بڑے شورما بڑی طاقت رکھنے والے گھٹنوں کے بل گرے ہیں. یہ مقام تھا ان علماء ربانیین کا. تھوڑا سا آگے ہو لیجیے، جگہ خالی ہے بیچ بیچ میں، تھوڑی سی اور گنجائش کر لیجیے، پیچھے آنے والوں کو جگہ مل جائے گی. اللہ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. اپنے زمانے کے بڑی بڑی طاقت رکھنے والے شورما بھی گھٹنوں کے بل گرے ہیں، اور وہ علماء ربانین کسی سے ڈرے؟ ارے بولو بھائی، نہیں ڈرے. کیوں نہیں ڈرے؟ آگے ایک شعر ہے بس، کہ کوہسار یہاں دب جاتے ہیں، طوفان یہاں رک جاتے ہیں. کوہسار فارسی میں پہاڑ کو کہتے ہیں. کوہسار یہاں دب جاتے ہیں، طوفان یہاں رک جاتے ہیں. اس کاخ فقیری کے آگے، کاخ کہتے ہیں فارسی میں محل کو، اس کاخ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں. اس کاخ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں. ارے بولو، پوری دنیا جھکی کہ نہیں جھکی؟ قربان جاؤں شمع رسالت کے پرونوں، سینے میں کتنی طاقت تھی، کیسا جگر تھا. ساری دنیا نے گھٹنے ٹیک رکھے تھے. یہ تھے اسیر مالٹا حضرت نانوتی رحمت اللہ علیہ، حجت الاسلام رحمت اللہ علیہ، وغیرہ وغیرہ. خداوند قدوس ان سے صحیح نسبت اور صحیح رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. دم رکھیے، آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا. آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا. ایک شعر اور اس پر، اس کاخ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں. ہر بوند ہے جس کی امرت جل، یہ بادل ہے سا بادل ہے. ہر بوند ہے جس کی امرت جل، یہ بادل ایسا بادل ہے. 100 ساغر جس سے بھر جائیں، 100 ساغر جس سے بھر جائیں، یہ چھاگل ایسا چھاگل ہے. کیا مقام تھا لوگوں ان علماء ربانین کا، جن کی طاقت کو دنیا نے تسلیم کیا. بولو نقش قدم پہ چلیں گے انشاءاللہ. علماء کرام کا ساتھ دیجئے، قدم سے قدم ملائیے، بازو سے بازو ملائیے، ہاں میں ہاں ملائیے، دم میں دم ملائیے. کبھی دنیا آپ کو ذلیل نہیں کر سکتی. کوئی آدمی آپ کو سرنگوں نہیں کر سکتا، کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. کیوں؟ میں زیادہ اس پر نہیں کہوں گا. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے کون تھے؟ صحابہ کرام. اور کیسے دیوانے تھے؟ کیسے دیوانے تھے؟ ویسے دیوانے اللہ کے حبیب علیہ السلام وضو فرمایا کرتے تھے. وضو کا بہا ہوا پانی، جس کو مائع مستعمل کہتے ہیں، استعمال کیا ہوا پانی. وضو سے بہا ہوا پانی خود تو پاک ہے، لیکن اس کو کسی برتن میں جمع کر لو، دوبارہ وضو کرو تو وضو نہیں ہوگا. پاک ہے لیکن پاک کر نہیں سکتا، وہ مائع مستعمل ہو چکا، استعمال کیا ہوا ہو چکا ہے. اور بات ذرا آئی 1 منٹ کی مسئلے کی ذرا گزار کروں، عرض کروں. جانور ذبح ہو رہا ہے، بڑا ہو چھوٹا کوئی بھی ہو، کھانے والا جانور ذبح ہو رہا ہے. ذبح ہوتے وقت اس خون کی چھینٹیں کپڑوں پہ آ گئی تو 1 درہم کے برابر ہے تو ٹھیک، اس سے بھی بڑا ہوا ہے تو اس پر بغیر دھلے نماز درست نہیں ہے. وہ دم مسفوحہ ہے، بہنے والا خون ہے.
जानवर ज़बा हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गए, बोटियां करने में अब खून की छींटें आई है, चाहे उससे भी ज्यादा आ गई, अब उन छींटों के साथ नमाज पढ़ना दुरुस्त है, वो नापाक नहीं मानी जाएंगी, इसलिए कि ये दमे मांदा है, ठहरा हुआ खून है। अब वो दमे मसफूहा था, बहता हुआ खून था, दोनों का मसला बदल जाएगा। ये मैंने ज़िम्नन एक बात अर्ज कर दी। सहाबा इकराम वजू, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम वजू फरमाया करते थे, सहाबा इकराम वजू का बहा हुआ पानी अपने हाथों पे रोक लिया करते थे। बोलो भाई कैसी मोहब्बत थी? अरे बोलो थी नहीं? ये बहुत ज्यादा जब मोहब्बत होती है, बहुत ही ज्यादा अकीदत होती है, तब ये बात पैदा होती है इत्तबा की। अरे बोलो है कि? और कहने दीजिए मोहब्बत ही तो है क्या? खुद आदमी भूखा रह लेगा, 2-4 किलोमीटर पैदल चला जाएगा, साथ में उसका बच्चा हो, बच्चे को पैदल नहीं चलाएगा, चाहे 10 साल का बच्चा हो, वजन में 15 किलो हो चुका हो, उसको पैदल नहीं चलाएगा, जल्दी जल्दी गोद में उठा लेगा, पीठ पे बिठा लेगा, कंधों पे बिठा लेगा। खुद बाप थका जा रहा है, लेकिन औलाद की मोहब्बत में उसको थकावट का एहसास। अरे बोलो है कि नहीं? तो ये मोहब्बत की बात, जब मोहब्बत होती है तो बड़ी बड़ी मुश्किलें भी आसान हुआ करती। अरे बोलो होती नहीं होती? मोहब्बत की बात होती है। अल्लाह हमें सच्ची मोहब्बत अता फरमा दे। सरवरे कौनैन इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो नायबीन उलमाए रब्बानीन की सही तबा की और सही तरह से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। साहब इकराम वजू का पानी हाथों में रोक लिया करते थे, अपने चेहरों पर लगा लिया करते, सीनों पर लगा लिया करते। किसी ने पूछा ऐसा क्यों करते हैं? कहा अकीदत यह है, मोहब्बत यह है, बात यह है कि वो पानी जो महबूब दो जहां के चेहरे अनवर से मस कर गया हो, लग गया हो, वो पानी जो दस्ते मुबारक से कोहनियों से मस हो गया हो, लग गया हो, उस पानी के मकाम का क्या पूछना। उनको उनका ये अकीदा था कि जो पानी महबूब दो जहां के जिसमें अतहर से, चेहरे से और दस्ते मुबारक से लग चुका है, उस पानी को लगा लेंगे, उस पर जहन्नम की आग हराम कर दी जाएगी। एक हम आप हैं। जब इत्तबा की बात आती है, गुलामी की बात आती है, तो हम देखने लगते हैं कहीं हमारा पड़ोसी तो नहीं नाराज, कहीं हमारा घर वाला कोई आदमी तो नाराज नहीं हो रहा है, कहीं रिश्तेदार तो नहीं नाराज हो रहा है, ये सब ताकने झांकने लगते हैं। अरे बोलो है कि नहीं? हमको सबका ख्याल आता है, सहाबे इकराम को किसी का ख्याल नहीं। अल्लाह के महबूब की इत्तबा और गुलामी में अगर कोई आदमी उस गुलामी से अलग होकर के नाराज हो रहा तो वो नहीं मानते थे। बाप को छोड़ दिया, बेटों को छोड़ दिया, बीवी से दूर हो गए, सबको छोड़ दिया है, लेकिन महबूब दो जहां की गुलामी और इत्तबा नहीं छोड़ी। कामयाब तो इसीलिए रहे। तो वजू का पानी रोक लिया करते थे। एक रिवायत में एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक तौलिया था, और उस वक्त का तौलिया आज की तरह बेहतरीन धागा और ये वो सब कपड़ों वाला तो था नहीं, उस दौर के हिसाब से था। वो तौलिया रखे हुए थे, जब वो तौलिया गंदा हो जाया करता उसको धुलते नहीं थे, सीधे तन्नूर में डाल दिया करते, फिर उसके बाद निकाल लिया करते। मैल उसका जल जाया करता था, तौलिया नहीं जला करता था। किसी ने पूछा तुम्हारा तौलिया जलता नहीं? तन्नूर यानी आग का काम है, फौरन जला दो तो लोहे को पिघला देती है, और ये तौलिया भी नहीं जला आग से, तन्नूर से। कहा तौलिया जलेगा नहीं। गौर से सुनिएगा, अल्लाह सही तरह अमल की मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। कहा तौलिया नहीं जलेगा, कहा क्यों नहीं जलेगा? कहा इस तौलिया में एक मर्तबा महबूब दो जहां जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक पोंछ लिया था, हाथ मुबारक। ओ भैया चाय वापस, ओ भैया फौरन देखो ना, आप चाय वापस ले जाओ। बड़ी मुश्किल से तो ये सब हुआ है, और 4 रुपया की चाय सब तबाह करके रख दे तो मिलेगा कुछ नहीं, और खाना तो पूरी जिंदगी के लिए है। अब तो आदमी इतना खाता है कि खा के बीमार होता है, भूख से कोई बीमार होता होता नहीं। मास्टर साहब को अल्लाह जजाए खैर अता फरमाए, मास्टर असरार साहब बैठे हुए हैं।
تو मैंने खुद से कहा था कि मुझे सीमा आना है, एक दिन का वक्त मैं लाऊंगा और आपके यहाँ इंशाल्लाह कयाम रहेगा, चाहे मस्जिद में थोड़ी देर बयान हो। हमको खुद वहां के लोगों से लगाव है, उल्फत है, ताल्लुक है, तो इस तरह मुलाकात हो जाएगी, कुछ देर की बात हो जाएगी। तो मास्टर साहब ने उसके बाद बराबर फोन लगाया, लगाते ही रहे, और आज नतीजा ये रहा कि आपके सामने मैं हाजिर हूं। जिला गोड्डा के लोगों ने मास्टर मौलाना हसनैन साहब ने बहुत कोशिश की कि मौलाना हमें जुमे का वक्त दे दीजिए, जुमे की तारीख दे दीजिए। मैंने कहा नहीं दूंगा तारीख। अभी मैं वही था, झारखंड से सफर हो रहा, झारखंड में एक जगह है पाकुड़, सफर वहां से हो रहा। उन्होंने बहुत कहा, मैंने कहा सुनिए मौलाना, जुमे वाली तारीख हम नहीं दे पाएंगे, हमने कहीं वादा किया, जाना कहा जलसा, मैंने कहा कुछ भी हो, जाना हमको वही है। बात और लोग हैं, अहबाब हैं, मास्टर साहब से ताल्लुक रखते हैं, मुझे भी काफी आपसे लगाव, अल्लाह सही तरह इस लगाव को बाकी रखे। खिदमत में हाजिरी हो गई, तो बड़ी मुश्किल से तो ये मौका मिला, इसको चाय लेके चली जाए मौके को तो नुकसान हो जाएगा। अरे बोलो है कि नहीं? हाँ, सफर बड़ी मुश्किल का होता है, टाइम निकालना बड़ी मुश्किल का। तो मैं तो भाई मुसाफिर आदमी, हमारे लिए तो और मसला है। दरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब वो कहने लगे आपका तौलिया तो आग से भी नहीं जला, तन्नूर में डालने से नहीं जला। कहा तौलिया कैसे जल जाता? इस तौलिया में एक मर्तबा अपने दस्ते मुबारक को पोंछ लिया है सरवरे कायनात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जिस तौलिया को महबूब दो जहां का दस्ते मुबारक लग चुका हो, दुनिया की आग उसको कैसे जला सकती है? ये अकीदा था सहाबे किराम का। अल्लाह सही मोहब्बत और सही तबा की तौफीक अता फरमाए। अरे बोलो है कि नहीं? ये तो जब मोहब्बत ज्यादा होती है तब ऐसा होता है। अपने महबूब की हर हर इत्तबा और हर हर बात को आदमी मानता है, अमल करता है। और मस्जिद है, पाक जगह है, अल्लाह का घर है, सारी मस्जिदें अल्लाह का घर है, सारे मदरसे इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छावनियां हैं, जिन पर गहरी नजर है लोगों की, दुश्मनों की। अल्लाह ऐसे दुश्मनों को नापैद फरमाए, हिदायत अता फरमाए। हिदायत किस्मत में नहीं तो अल्लाह नापैद फरमा दे। अल्लाह हमें सच्ची मोहब्बत अता फरमा दे। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। तो एक बीच में बात आ रही थी चंद मिनट की। सहाबे इकराम अल्लाह के दीवाने कहने लगे, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम कहाँ थे? मदीने पाक में थे, हिजरत करके गए थे मदीने पाक। किस हाल में गए थे वाकया नहीं बयान करना है, बहुत बार आपने सुना होगा। मदीने मुनव्वरा हिजरत करके आ गए, जब उनकी तादाद 700 की हो गई। कितनी? 700 की तादाद हो गई तो सहाबे इकराम कहने लगे, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम आप हमें इजाजत दे दीजिए। किस बात की इजाजत? हम खुल्लम खुल्ला इस्लाम की दावत दें, बगैर किसी खौफ और डर के रहे। तादाद हमारी बहुत हो गई। कितनी हो गई? 700 की हो गई। कितने की बात है भैया? अब आगे आप समझो, हम आगे कहेंगे नहीं। 700 की तादाद, और दुनिया में 2 अरब से ज्यादा है। कितने? 200 करोड़ से ज्यादा है। इसीलिए हमारे आका ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारी तादाद बहुत होगी, लेकिन जब आपसी इंतशार होगा, दूरी हो जाएगी, अमाल में भी दूरी हो जाएगी। तो जैसे झाग की बहाव होती है ना, जैसे झाग वगैरह, झाड़ वगैरह, फूस सब जमा हो जाते हैं, और जब सैलाब आता है, बारिश होती है, तो उसी के साथ सब ये बह जाते हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं रहती। ये फरमाया है महबूब दो जहां इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कहने लगे, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम आप हमें इजाजत दे दीजिए, खुल्लम खुल्ला इस्लाम की दावत दें। उतने में वो ज्यादा समझ रहे थे और इतनी तादाद में हम कम समझ रहे हैं। अरे बोलो है कि नहीं? जिसको देखो हम बहुत अकलियत में, हम बहुत कम हो तुम। कम वम कोई नहीं है, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात। ऐसी मोहब्बत करने वाले, ऐसी इत्तबा करने वाले खुदावंद कुद्दूस हम तमाम ईमान वालों को
उलमाए रब्बानीन से सही ताल्लुक जोड़ने की तौफीक अता फरमाए, उनके हाँ में हाँ मिलाए, कंधे से कंधा मिलाए, कदम से कदम मिला के चले, कामयाबी कदम चूम के रहेगी। बोलो होगा कि नहीं होगा? यही होगा इंशाअल्लाह। दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। लायक सद एहतराम हजरात उलमाए किराम व मुअज़्ज़ज़ सामईन इज़ाम, मैंने कुरान अजीम की 2 जगहों से आयतें तिलावत की हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, पहली जो आयत मैंने, भैया हाथ बाद में देख लेना, भैया हाथ घर में देख लीजिएगा, यहाँ खाली हमको देखो आप, और आप भी कहने वाले की तरफ देखो तो बात असर करेगी। दाएं बाएं से फिर मुरव्वत नहीं होती। जो आदमी बातों में दाएं बाएं देखता और सर झुका लेता, उसके आंखों में नरमी नहीं आती, रहम नहीं आता। अरे बोलो है कि नहीं? जब नजर से नजर मिलेगी तब दिल पसीजेगा, तब बात अंदर उतरेगी। जो आदमी दाएं बाएं बात करता हो, दाएं बाएं आंखें रखता हो, चेहरा दूसरी तरफ घुमा के रखे, समझो उसके अंदर रहम वहम नहीं होता। ये आप तजर्बे की बात याद रखिएगा। अरे बोलो है कि नहीं? हाँ। इसी को किसी ने कहा कि अंधे के सामने रोकर बिलावजे अपनी आंख की रोशनी जाया कर दे, उसको तरस परस, जब वो देख ही नहीं रहा तो आपके आंसू कहां देखेगा? अरे बोलो है कि नहीं? तो जरा सी बात आई थी शुरू शुरू में कि रोए तो किसके सामने? अल्लाह के सामने। मांगे तो किससे मांगे? अल्लाह से मांगे। पूरी दुनिया भर के लोगों के मकानात को मदनी आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, अगर अल्लाह सोने और चांदी का बना दे तब भी अल्लाह के खजाने में एक सुई के नाके में जितना पानी लग जाता है, उतना भी अल्लाह के खजाने से कमी महसूस। वो जात तो वो राहुल वरा है। जितना चाहो मांगो, जब चाहो मांगो, अल्लाह से मांगो तो खुश हो जाएगा, बार बार मांगो तो खुश होगा, जितने मांगो उतना खुश होगा, जितने रो उतना ही राजी होता जाएगा। ना मांगो तो नाराज है, मांगो तो खुश है। दुनिया वालों से ना मांगो तो खुश है, और मांगो तो वो नाराज होते हैं, मुंह चुराते हैं, पीठ फेरते हैं, चेहरा मोड़ते हैं। अरे बोलो है कि नहीं? अल्लाह अपने से मांगने की तौफीक अता फरमाए। तय करो अल्लाह से मांगेंगे। इमाम साहब ने अपने बयान में दोपहर के जुमा में कहा, वल्लाहुल गनी, गनी तो अकेला अल्लाह है, व अंतुमुल फुकरा, तुम सब के सब भिखारी हो, फकीर हो अल्लाह के सामने। गनी तो वो अकेला ही है। एक साहब कहने लगे, हमारे पास माल बहुत ज्यादा, हम कैसे फकीर हो जाएंगे? तो मैंने कहा, अपनी मर्जी से खा लो, अपनी मर्जी से सो लो ना, जितना चाहो 8 घंटे सो लो। तो कहा, नींद तो हमें 2.5 घंटे आती, 8 घंटे आती नहीं। मैंने कहा, अपनी मर्जी का खाना खा लो। तो अपनी मर्जी के आदमी खाने में क्या खाएगा? जरा चचा मियाँ की आंख खुलवा लो। चचा मियाँ आंख खुलवाई, 500 रुपया हमसे ले लीजिए, लेकिन आंख न बंद करो। जितने लोग सोए हैं ड्राइवर के बगल में बैठकर, या जो ड्राइवर गाड़ी चलाते में सो गया है, उसने 10-12 को सुला दिया है, और अब तक जागा वागा कोई है नहीं। इसीलिए एक शेर में कहा करता हूं कि जागना हो जाग ले अफलाक के साए तले, जागना हो जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा कब्र के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा। बहुत कीमती शेर याद आया। शेर और शायरी मकसूद नहीं है, इशारा करूंगा आपको। दरूद पाक पढ़ लें, शेर बड़ा कीमती याद आया है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये जो खो गई मेरी अजमतें, ये जो खो गई मेरी अजमतें, मेरी गफलतों का खराज है। ये जो खो गई मेरी
عظمت میری غفلتوں کا خراج ہے، جو میں جاگ اٹھوں تو میرے لیے، جو میں جاگ اٹھوں تو میرے لیے، وہی تخت ہے وہی تاج ہے، جو میں جاگ اٹھوں تو میرے لیے۔ ایمان والو جاگو، ساری دنیا بیدار ہے، جگ رہی ہے، ایمان والا غفلت کی نیند سویا ہوا ہے۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ اگر ہم بھی بیدار ہو جائیں، مثالیں میں کہاں تک دوں، 100 آدمی سوئے ہوئے ہوں، 2 لوگ جگے ہوئے ہوں، غالب کون رہے گا؟ کون جیتے گا؟ کیوں؟ 100 لوگ سوئے ہوئے ہیں، سب کی گردنیں ناپتا چلا جائے، روندتا چلا جائے، گاڑی چڑھاتا چلا جائے، جب وہ سو ہی رہے تو ان کو ہوش کب آئے گا؟ 2 لوگ بیدار ہیں تب بھی بھاری ہو جائیں گے۔ ایمان والو جاگو، جاگنے کا ٹائم آیا ہے، ساری دنیا بیدار ہے، جگ رہی ہے، ایمان والا غفلت کی نیند سویا ہوا۔ اللہ ہمیں بیدار فرما دے۔ اللہ کا فضل ہے، بیداری کل بھی ہے، اس کا ثبوت دیں گے آپ حضرات۔ بیداری چل رہی ہے، اللہ برابر بیدار رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تم مانگے تو کس سے مانگے؟ اللہ سے۔ کتنا مانگے؟ ایک صاحب کہہ رہے تھے ہم زیادہ مانگتے، میں نے کہا سنو، بہت حضرت نہ بنو، بہت مالدار نہ بنو، مانگنا پڑے گا اللہ ہی سے۔ کہا کتنا مانگ لے؟ میں نے کہا کم نہ مانگو، زیادہ مانگو۔ ایک صاحب کہنے لگے ہمارے ہاں لڑکیاں تو 3 ہیں، لڑکا کوئی نہیں، لیکن ہم مانگتے نہیں۔ میں نے کہا سنو، بہت بڑے حضرت نہ بنو، مانگو اللہ سے۔ ساری دنیا بھکاری ہے، غنی اکیلا اللہ ہے۔ مانگو وہ دے گا، مانگتے رہو مانگتے رہو، اگر یہاں نہیں ملا تو مانگنے کا بدلہ وہاں مل جائے گا، ملے گا تو ہے ہی۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت شیخ الحدیث زکریہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب آخرت میں مانگنے کا بدلہ اتنا زیادہ آدمی پا جائے گا تو کہے گا کاش دنیا میں ایک بھی دعا ہماری قبول نہ ہوئی ہوتے، سب یہی مل جاتا۔ مانگنا تو اسی سے چاہیے۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ مانگنا اسی سے چاہیے۔ تو عرض کر رہا تھا، دنیا کے سامنے روگے، دنیا والے کے سامنے ذلیل کر ڈالے گا، رب کے سامنے روگے تو مقام بڑھا دے گا، گناہوں کو دھل دے گا۔ تو میں نے کہا مانگو اللہ سے، جتنا چاہو مانگو لو، چھوٹی چیز مانگو نہ، چھوٹی چیز مانگو ہی نہ کرو، جب مانگو تو بڑی چیز مانگو۔ اور میں کہا کرتا ہوں، اگر آپ کو 20,000 روپیوں کی ضرورت ہے، کسی سے ادھار لے لیں، قرض لے لیں، تو آدمی 30-40 ہزار کہتا کہ بھائی صاحب ہمیں 30-40 ہزار روپے کی ضرورت ہے، وہ سمجھ رہا ہے جب 40 مانگیں گے تب یہ 20 اور 30 پہ آئے گا۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ زیادہ مانگو گے تو کچھ نہ کچھ تو دے گا ہی۔ تو جب آپ اللہ سے مانگو تو سیدھے جنت الفردوس مانگو۔ کیا مانگو؟ جنت الفردوس سب سے اوپر والی جنت ہے، وہیں سے کوثر و تسنیم کی نہریں جاری ہوتی ہیں، پرنالہ نکلتا ہے اور تمام جنتوں کو وہ پانی پہنچتا جس کو کوثر و تسنیم کہتے ہیں، وہ پرنالہ وہیں سے جاری ہو۔ تو مانگو تو سیدھے جنت الفردوس مانگو اللہ سے۔ کیا مانگو؟ اوپرے والی مانگو، چھوٹی والی تو دے ہی دے گا اللہ۔ اللہ اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عرض کر رہا تھا، حضرت زکریا علیہ السلام بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے، بڑھاپا کی انتہا کو پہنچ گئے، بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے۔ سورہ مریم ہے قرآن مجید میں، اللہ نے ارشاد فرمایا، قرآن مقدس کا 16واں سپارہ سورہ مریم ہے۔ اللہ سے کہا پروردگار، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ اپنے پروردگار کو بہت چپ کے پکارا، کہنے لگے پروردگار میں بوڑھا ہو گیا اور بڑھاپا کی انتہا کو پہنچ گیا، بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا، میرے سر کے بال بڑھاپا کی وجہ سے پک گئے اور میری ہڈیاں بڑھاپا کی وجہ سے کمزور ہو گئیں۔ کیا کہا؟ قال رب انی
वहन العظم مني واشتعل الرأس شيبا. परवरदिगार मेरी हड्डियां कमजोर हुई बुढ़ापा की वजह से, सर के बाल भी पक गए. वاشتعل الرأس شيبا, मेरे सर के बाल भी बुढ़ापा की वजह से पक गए हैं परवरदिगार, लेकिन तुझसे मांग करके महरूम कभी नहीं रहा. जो भी मांगे अल्लाह देता, यहां दे दे या वहां दे दे, अल्लाह किसी को महरूम खाली हाथ वापस. अरे बोलो भाई. और कहने लगे परवरदिगार वलम अकुम बिदुआइका रब्बि शकिया, परवरदिगार तुझसे मांग करके महरूम नहीं रहा. ज्यादा कहने लगे परवरदिगार बुढ़ापा आ गया, मेरी उम्र भी ज्यादा हो गई, बुढ़ापे को पहुंच गई, बहुत ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा हो गई. यहाँ तक कि मुफस्सिरीन फरमाते 93 साल की उम्र अल्लाह के पैगंबर हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की हो गई. बात फरमाते 97 साल की उम्र हो चुकी थी. बात फरमाते 120 साल की उम्र अल्लाह के पैगंबर हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की हो गई. कहने लगे परवरदिगार मैं बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूं, बुढ़ापे की इंतहा को, हद को पहुंच चुका हूं, लेकिन तुझसे मांग करके कभी महरूम नहीं रहा. सारी दुनिया भर के लोग अपने अपने अलग अलग तकाजा, अलग अलग मांग रखे. कोई औलाद मांगे, कोई बीमारी से शिफा मांगे, कोई सेहत मांग ले, कोई दौलत मांग ले, कोई औलाद मांग ले, कोई नेमत मांग ले, कोई रहने की जगह मांग ले. कसम है रब्बे काबा की, सबकी पुकार को एक साथ अल्लाह सुनता है. चाहे तो सबको एक साथ अल्लाह उनकी हर मांगी हुई चीजों को अता फरमाता. कहने लगे परवरदिगार बुढ़ापा की इंतहा को पहुंच गया, 120 साल की उम्र हो गई. और आगे कहा परवरदिगार वमराती आखिर, मेरी बीवी भी बांझ हो गई, जिसकी उम्र 80 बरस की हो गई. बीवी की उम्र कितनी? फरमाते 80 साल की उम्र बीवी की हो रही थी. कहा परवरदिगार मुझे तो बुढ़ापा आया, बीवी की उम्र भी 80 बरस की हो गई, लेकिन मैं तुझसे कुछ मांगना चाहता हूं. अल्लाह दिल की बातों से बहुत बाखबर है, खूब जानता है ना. हम आप कान में फूंके तो आदमी देर से समझ पाएगा, जोर से कहें तब समझेगा, पूरी बात नहीं समझ पाते. अल्लाह दिल की धड़कनों से, दिल के भेद से वाकिफ है, सीने की बातों से वो वाकिफ. अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, वो सीने की बातों से वाकिफ. कहने वाला बाद में जानेगा, दिल में जो ख्याल आया है उस ख्याल को भी अल्लाह जानता है. अरे बोलो जानता नहीं जानता. कुरान मजीद के 29वें पारे सूरे मुल्क में अल्लाह ने इरशाद फरमाया अला यअलमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर. इतना बारीक भी बाखबर है. मुफस्सिरीन फरमाते हैं खजूर के अंदर जो गुठली के साथ रेशा लगे होते हैं बारीक से, इतनी बारीक चीज को भी अल्लाह देखता और जानता है. कहने लगे परवरदिगार मैं तू बूढ़ा हो गया, बुढ़ापे की हद को पहुंच गया. अल्लाह ने फरमाया जकरिया तुम अपनी बात बताओ बस. तो आदमी जब किसी के सामने जाता, कोई खास बात हो तो दाएं बाएं बहुत बताता है कि फलाने के पास में गया, उन्होंने दिया, फलाने के ऊपर मेरा पैसा था, उन्होंने भी खाली हाथ वापस किया. बहुत कुछ अपनी जरूरतें बताएगा, बीवी बीमार है, बच्चा बीमार है, ऐसा हुआ तो वैसा हुआ, न जाने कितनी बातें बताएगा. तो सामने वाला समझ लेगा तुम्हें पैसों की जरूरत है ना, तो बोलेगा हाँ हमें पैसों की जरूरत है. पहले तमहीद मानता है, दाएं बाएं से बातें लाता है. जकरिया अलैहिस्सलाम ने अपने बुढ़ापे के बारे में कहा, फिर मायूसी के बारे में कहा, सारी बातें कह डाली. अल्लाह ने फरमाया जकरिया तुम अपनी बात बताओ. क्या कहा अल्लाह ने? जकरिया तुम अपनी बात बताओ, कहना क्या चाहते हो. अल्लाह तो जानता है दिल के भेद, दिल के भेद से वाकिफ है. अल्लाह पूछना चाहता है. कहा जकरिया तुम अपनी बात बता दो. कहने लगे परवरदिगार क़ाल रब्बि हबली मिन लदुनका वलिय्या, परवरदिगार अपनी तरफ से कोई मुझे लड़का अता फरमा दे. हबली के माने मुझे हिबा फरमा दे, बगैर हक ही क्या अता फरमा दे. बुढ़ापा इतना ज्यादा है, बीवी भी बांझ है, लेकिन तू अपने फजल से अपनी तरफ से यूं ही अता फरमा दे.
हिबा कहते हैं बगैर हक ही के कोई चीज मिल जाए, यूं ही मिल जाए, उसी को हिबा और हदिया बोलते हैं ना। ऐसे ही मिल जाए, हक ना हो, बगैर हक ही के मिल जाए। थोड़ा सा भाई आगे बढ़ लो, पीछे वालों को जगह नहीं मिल पा रही, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ लो। हमको लगता है टाइम बहुत हो गया, थोड़ी देर आपको जहमत होगी, ज्यादा देर नहीं, मैं खुद ही थका हुआ हूँ, काफी टाइम हो गया। मेरा ख्याल है कि 35-40 मिनट के करीब करीब हो गए, थोड़ी देर आपको और जहमत होगी, और आगे बढ़ लीजिए, पीछे वालों को जगह मिल जाए, अंदर ही रहे तो अच्छा, एक साथ रहे। ऐसी उम्मीद थोड़े थे कि इतना बड़ा मजमा इकट्ठा हो जाएगा। अल्लाह आप हजरात को जजाय खैर अता फरमाए। ये मोहब्बत की अलामत से आप हजरात इस आवाज पे आ गए। न कोई इश्तिहार है, न पर्चा, न कोई बहुत बड़ा ऐलान। ऐलान तो हुआ, लेकिन जिस तरह से मजमा, इतनी बड़ी कोई तैयारी थोड़ा ही थी। और फायदा इसी में ज्यादा होता, अल्लाह के घर में जो बात की जाए उसका फायदा ज्यादा होता है। तो अर्ज कर रहा था, कहने लगे परवरदिगार में बूढ़ा हो गया, बुढ़ापे की इंतहा को पहुंच गया, मुझे अपनी तरफ से कोई औलादे नरीना अता फरमा दे, कोई लड़का अता फरमा दे। माल की वरासत के लिए नहीं मांगा। आज किसी के यहाँ लड़का ना हो तो कहता मौलाना जरा दुआ फरमा दीजिए, कैसी दुआ? तो बोलता लड़का कोई, लड़कियां तो 3-4 है, लड़का कोई नहीं है, आप दुआ फरमा दो अल्लाह कोई लड़का अता फरमा दे। काहे के लिए? नबूवत की वरासत के लिए, आलिम दीन बनाओगे, मुफ्ती बनाओगे? नहीं नहीं मौलाना सुनो, मालदारी ज्यादा है, प्रॉपर्टी बहुत है, मकान भी है, सारा कुछ है, तो वो माल का वारिस हो जा, माल की वरासत के लिए मैं अल्लाह से मांगता हूं। अरे बोलो है कि नहीं? तौबा है या अल्लाह, नियत की तो इतनी कच्ची वाली कर ली, नियत कच्ची ना करे। सोचता है बुढ़ापे में काम आएगा ना, बुढ़ापे में काम वाम कोई नहीं आता। सही तो ये है जो मुशाहिदे की बात है, लड़के बाद में काम आते हैं, लड़कियां पहले ही काम आती। सही तो ये देखा। अरे बोलो है कि नहीं? वो दूर है आपसे 10-20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर है, उनको पता हो जाए कि हमारे अब्बू जान बीमार है, अम्मी बीमार है, वहीं से शौहर से इजाजत लेके अपने जेवरात के साथ आ करके और शौहर से बोलते हैं भाई हमारे में तो आपका कोई हक नहीं है, हम अपने जेवरात को जैसे चाहे, आपने जो हमें महर में दिया वो हमारा अपना पूरा हक हो गया है, जो मैके शिमला वो भी अपना पूरा है, पूरा हक हमारा ही है। वो आके घर में बोलती हैं अपने अब्बू जान से, अम्मी से कि सुनो आप गम न करो, आप फिक्र न करो, हमारे पास जो जेवरात है ना, चाहे वो नाक के हो, कान के हो, गले के हो, चाहे सारे जेवरात बिक जाएं, मैं आपके इलाज में पैसे लगाऊंगा, हमें इसकी कोई लगाऊंगी, हमें इसकी कोई परवाह। बच्चियां तो जेवरात बेचकर, कुर्बानी देकर माँ बाप के इलाज में सारा पैसा खर्च करने को तैयार। अरे बोलो है कि नहीं? अरे ऐसा है, अब आप समझो चाहे ना समझो, ऐसा है जो मैं बोल रहा हूं। वो तो जेवरात बेचकर बीमारी में लगाने को तैयार हैं। लड़के 4-5 हैं, 2-3 हैं, जब उनसे बोलो तुम्हारे अब्बू बीमार है जरा ख्याल रखो ना, तो कहते हैं सुनो हमारे ऊपर खुद ही खर्चा है बहुत सारा, हमारी जिम्मेदारी पहले ही से बहुत है। कोई बोले कि भाई उनका भी तो हक है, अरे ये वो सब दाएं बाएं होके, वो बात कि जिसने पूरी कुर्बानी दी है, सब कुछ जमा किया है, बनाया है, उसी की बीमारी में खर्च करने से कतराते हैं कि हमारा इतना नुकसान हो जाएगा, घट जाएगा। अरे बोलो है कि नहीं? तो अल्लाह से मांगते तो ये लालच न करते, कहते परवरदिगार मुझे कोई औलादे नरीना, कोई लड़का अता फरमा दे। काहे के लिए? उसको हाफिज कुरान बनाऊंगा, आलिम दीन बनाऊंगा, दीन का नबी के वरासत में का नबी का वारिस हो जाएगा। दीन की वरासत के लिए होती बात तो उधर आलिम दीन बनाने की नियत रखते, मुफ्ती बनाने की नियत रखते, माल का वारिस तो अपने आप हो जाता, उसमें क्या करना पड़ता? नियत का अच्छी ना लगता। अरे बोलो है कि नहीं? और जिन्होंने ये कहकर कि हमारे ये काम आएगा बुढ़ापे में, औलाद काम वाम आई नहीं, वो औलाद काम नहीं आई। इस पर मैं एक शेर कहा करता हूँ, वो बहुत माना खेज है।
کہ جب سے سر میں نے تیرے در سے ہٹا رکھا ہے، سینکڑوں در نے میرے سر کو جھکا رکھا ہے، سینکڑوں در نے میرے سر کو جھکا رکھا ہے۔ نیت کچی نہ کرے، نیت میں کیا ہو، اللہ مجھے کوئی لڑکا عطا فرما دے، حافظ قرآن عالم دین بناؤں گا۔ جب یہ سب ہو جائے تو دنیا والی تعلیم بھی دلاؤں گا، چاہے ڈاکٹر بنا لو، انجینئر بنا لو، کوئی بھی عہدہ دے دو، پہلے دین ہے یہ اس کے بعد ہے، تاکہ وہ شریعت کی روشنی میں سارے کام کرتا رہے، پہلے وہ ہے مقدم، وہی ہے۔ کہنے لگے پروردگار مجھے کوئی لڑکا عطا فرما دے۔ قال رب هب لي من لدنك وليا، پروردگار مجھے کوئی لڑکا عطا فرما۔ کاہے کے لیے مانگا؟ آگے ہے یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا وارث بنے، آل یعقوب کا وارث۔ نبوت کی وراثت کے لیے مانگا تھا، مال کی وراثت کے لیے نہیں مانگا تھا۔ آگے سنو، اللہ نے خوشخبری دی تھی، کہا زکریا سنو، تم نے مجھ سے مانگا ہے بڑھاپے میں، تو میں تم کو بتائے دے رہا ہوں، تمہارے یہاں ایک لڑکا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اکیلے ایسے نبی ہیں پیدائش سے پہلے ہی اللہ نے نام رکھ دیا ہے، ابھی پیدا نہیں ہوئے، کچھ عطا پتا نہیں ہے، اللہ نے فرمایا تمہارا ایک لڑکا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا، اس کو نبی بناؤں گا، ماں باپ کا فرما بردار بھی ہوگا۔ اللہ نے خوبیاں پہلے ہی بیان فرما دی۔ اللہ اکبر، شمع رسالت کے پروانوں، اللہ نے ارشاد فرمایا اے زکریا تمہارے ایک لڑکا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا، نبی بناؤں گا، وحنانا من لدن، اور وہ نرم دل ہوگا، ظلم و زیادتی کرنے والا نہ ہوگا۔ خوبیاں اللہ نے پہلے ہی بیان فرما دی اور ابھی عطا پتا ہے نہیں۔ کہنے لگے پروردگار اب کیسے ہوگا؟ وامرأتی عاقر، میری بیوی بھی تو بانجھ ہے، اب کیسے ہوگا؟ اللہ نے کہا سنو زکریا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ ہی کے پیدا فرمایا، کوئی ماں باپ ہے ہی نہیں، اللہ اپنے قدرت سے پیدا فرمایا۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ کس کو؟ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو بغیر باپ ہی کے پیدا فرمایا، کوئی باپ واپ نہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام جب ان کی عمر 13 یا 15 برس کی ہو گئی، بالغ ہو گئی، تو غسل کرنے کے لیے مکان کے پوروی حصے میں چلی گئی۔ قرآن کہتا مکانن شرقیہ، مکان کے پوروی حصے میں آڑ میں چلی گئی غسل کرنے کے لیے، پاکی حاصل کرنے کے لیے۔ وہیں ایک فرشتہ نمودار ہوا، دکھائی پڑا، جو انسانی شکل میں آیا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اس کو مخاطب کر کے کہا مجھ سے دور ہو جا، کیوں؟ لگ رہا ہے کوئی انسان ہے، اور کہنے لگے مجھ سے دور ہو جا، ان کنت تقیہ، اگر تیرے اندر خوف خدا ہے، اللہ کا ڈر ہے، تو مجھ سے دور ہو جا۔ فرشتے نے کہا سنو مریم، میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں۔ فرشتہ بد نظری کرنا چاہے نہیں کر سکتا، معصوم ہے۔ کوئی گناہ کرنا چاہے نہیں کر سکتا، فرشتے معصوم ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتے۔ تو کہا جب تم فرشتہ ہو تو یہاں کہے کے لیے آئے ہو نا؟ کہنے لگے لی اہب لک غلاما زکیہ، اے مریم میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تجھے پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شادی بھی نہیں ہوئی، سارا معاملہ ہے ہی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب دیا سنو، اللہ نے فیصلہ کر دیا، لا تبدیل لکلمات اللہ،
अल्लाह की बात अटल होती है, उसका फैसला अटल होता है, उसमें कोई रद्दो बदल नहीं। कहा कैसे क्या? तो उस फरिश्ते ने न छुआ न कोई बात, हलक में फूंक डाली। कहा? उस फरिश्ते ने हलक में फूंक डाल दी। मादरे शिकम में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तैयार हो गए। ना छुआ ना कोई बात नहीं, सिर्फ हलक में फूंक डाली, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वजूद हो गया माँ के पेट में, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पेट में उनका वजूद हो गया। बात आगे बढ़ गई, जब बच्चे के विलादत का वक्त आ गया, पैदाइश का टाइम आया, तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम एक खजूर के पेड़ के पास गए। जो खजूर का पेड़ टीले के ऊपर था, उसमें एक भी खजूर लगी हुई नहीं थी, सूखा हुआ दरख्त था। जब उस पेड़ के पास गई, उस दर्द की वजह से जो बच्चे की पैदाइश के वक्त हुआ करती है, और वहां गई और कहने लगी कि मैं भूली बिछड़ी हो जाती, वकुन्तु नसियम मनसिया, मैं भूली बिछड़ी हो जाती, मुझे कोई न जानता, और ये हाल है। कहा सुनो, गम न करो। आवाज आई, बहुत गौर से सुनिएगा, पूरी तवज्जो के साथ। आवाज आई, ए मरियम ना घबराओ। आगे क्या अल्लाह फरमाता है, वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़ला, ए मरियम जो ये खजूर का पेड़ लगा है टीले के ऊपर ना, इसको पकड़ के अपनी तरफ हिलाओ। वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़ला, ए मरियम इस पेड़ को पकड़ के अपनी तरफ हिलाओ। अभी बच्चा पैदा हुआ है, माँ खुद से उठकर बैठे, इसकी भी सकत और ताब नहीं होती है, लेकिन इरशाद है कि पेड़ को अपनी तरफ हिलाओ पकड़ के। कैसे सूखा दरख्त हिलेगा, कैसे वो हरकत में आएगा। अल्लाह ने आगे फरमाया, सुनो, वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़ला तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया, तेरे लिए ताजी ताजी खजूरें गिरेंगी। तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया, तेरे लिए ताजी ताजी खजूरें गिरेंगी। अंदाजा लगाओ, पेड़ तो सूखा हुआ है, एक भी उसके ऊपर खजूर लगी हुई नहीं है, और हिलाने के बाद खजूरें गिर जाएं, यह है अल्लाह की कुदरत शमे रिसालत के परवाह। कहा इतना ही नहीं, वहीं टीले के ऊपर चश्मा जारी हो गया। जहां पेड़ लगा था, चश्मा खुद से पानी उबल पड़े निकला, उसी को चश्मा बोलते हैं। वहां चश्मा जारी हो गया और हुक्म हो गया, ए मरियम सुनो, अब गम ना करो, फकुली वशरबी वकर्री ऐना, खजूरें खाओ, पानी पियो, वकर्री ऐना, अपनी आंखों को ठंडक पहुंचाओ। कैसी बात है कुरान में कही है शमए रिसालत के परवानों। अल्लाह सच सही तरह से हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और यकीन करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह का कलाम बोलता है ये। इस पर मैं एक शेर कहा करता हूँ, दरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि कौनैन के रुश्दो हिदायत का सामान न बदला जाएगा, कौनैन के रुश्दो हिदायत का सामान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कहा खजूरें खाओ, आंखों को ठंडक पहुंचाओ, पानी पियो, वकल फकुली वशरबी वकर्री ऐना, खजूरें खाओ, पानी पियो, अपनी आंखों को ठंडक पहुंचाओ। जब लोगों में से कोई देख लेगा, पूछ लेगा ना, लोग तो होते ऐसे, तो तुम कह देना मैं रोजा हूं, किसी इंसान से बात नहीं करूंगी। एक रोजा ये सुबह से शाम तक आदमी न खाए, एक रोजा वो था किसी से कोई बात ना करे, वो भी एक रोजा था। कहा कह देना मैं रोजा हूं, फलन उकल्लिमल यौम इंसिया, मैं किसी से बात नहीं करूंगी, रोजे से हूं।
लोग आए, कौम आए, कहा अरे मरियम ये कहाँ से बच्चा कहाँ से आया? तुम्हारे बाप तो नेक आदमी थे, फला था ढिमका ये वो सब, ये बच्चा कहाँ से आया? जब लोगों ने बहुत मजबूर किया ना, बहुत ज्यादा कहने लगे, तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने बच्चे की तरफ इशारा कर दिया, हजरत ईसा की तरफ, ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा कर दिया। दूध पीते बच्चे थे, अभी तो कितनी देर की बात थी, बच्चे की तरफ इशारा कर दिया कि बच्चे ही से पूछ लो ना, मुझसे क्यों पूछते हो? कुरान ने कहा फ़अशारा इलैहि, बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। किसी बच्चे से पूछो, बच्चा खुद बता देगा ना मैं कौन हूं। लोगों ने कहा अरे मरियम ये कैसी बात है, ये बच्चा कैसे बात करेगा, ये तो भी गहवारे में है, गोद में है, दूध पीता बच्चा, ये कैसे बात करेगा? फ़अशारा इलैहि, बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। तो ईसा अलैहिस्सलाम दूध पीते बच्चे थे, बोल उठे, ए कौम शक न कर, मैं अल्लाह का बंदा हूं। कैसे बोल उठे? लोगों ने कहा काना फिल महदी सबिया, जो बच्चा भी गोद में हो वो कैसे बोलेगा? ईसा अलैहिस्सलाम बोल उठे, इन्नी अब्दुल्लाह, ए कौम शक न कर, मैं अल्लाह का बंदा हूं। मैं क्या हूं? अल्लाह का बंदा हूं। दूध पीते जमाना में बोल उठे थे कौन? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। और इतना ही नहीं, एक वाकया आज करके असल बात की तरफ आता हूं कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीजे मिस्र के यहाँ जिम्मेदार हुए, गले का ढेर लगा, 7 साल तक खुशहाल खुशहाली रही, सब सूखा पड़ा। और उसके बाद ये, तो एक नौजवान रोजाना आता था, गल्ला लेके जाता था। एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उससे रोका, कहा सुनो, तुम समझते हो पहचानता नहीं हो, तुम बार बार आते हो गल्ला लेने। तो कहा सुनो यूसुफ अलैहिस्सलाम, अगर मैं बता दूं कौन हूं तो आप मुझे कभी नहीं रोकेंगे, और जितना मैं चाहूंगा उतना ले लूंगा, आप मना भी नहीं करोगे। समझ रहे नहीं? कहा तारुफ करा दो। वो नौजवान बोल उठा, जब जुलेखा ने आप पे तोहमत लगाई थी, मैं बच्चा था, मेरा जमाना दूध पीने का था, मैं बच्चा था, मैंने ही इशारा किया था। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता आगे से फटा है तो इन्हीं का कसूर है, गलती है, और कुर्ता पीछे से फटा है तो जुलेखा का कसूर है। आपकी पाकी की गवाही मैंने दी थी, मैं दूध पीता बच्चा था, उस जमाने में बोला था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ए नौजवान, तो जितना चाहे जब जब जी चाहे लेके जा, तेरे लिए कोई रोक नहीं। गैब से आवाज आई, ए यूसुफ, जो तुम्हारी पाकी का ऐलान कर दे उसके लिए गल्ले का ऐलान कर दो, चाहे जब चाहे जितना ले जाए। जो मेरी पाकी का ऐलान करेगा मैं उसको कितना दूंगा? जो मेरी पाकी का ऐलान करेगा मैं उसको कितना दूंगा? तो बोल उठे, मैं अल्लाह का बंदा हूं, कौम शक न कर। तो जकरिया अलैहिस्सलाम कहने लगे, परवरदिगार, मैं तो बूढ़ा हो गया, बुढ़ापे की इंतहा को पहुंच गया, मेरी बीवी भी बांझ हो गई, अब कैसे होगा? कहा नहीं, ये चीजें अल्लाह के सामने कोई माने नहीं रखती। वो बात की आयतें पढ़ के बात खत्म करता हूं। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, यहाँ बुली इनासा, अल्लाह जिसको चाहता है लड़कियां ही लड़कियां देता है। और दूसरी बात आगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वयहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, जिसको चाहता है लड़के ही लड़के देता है। और तीसरी बात अल्लाह ने इरशाद फरमाई, औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, अल्लाह जिसको चाहता है लड़के और लड़कियां दोनों अता फरमाता है। कई बातें हो गई भाई, हैं? चाहे लड़का ही लड़का दे, चाहे लड़कियां ही लड़कियां दे, या दोनों दे दे, चौथी बात कौन है? वो बहुत अहम है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वयजअलु मन यशाउ अकीमा, अल्लाह जिसको चाहता है बांझ कर दे, चाहे डॉक्टर ही क्यों न हो, अल्लाह जिसको चाहे बांझ कर दे। न जाने कितने डॉक्टर बड़े बड़े हकीम पाए गए जो बे औलाद ही रहे। अरे बोलो रहे नहीं रहे? आवाजों है, अरे बोलो है कि नहीं?
चैलेंज तो अल्लाह का है। तो भैया किससे मांगेंगे? हमारा खुदा उसी ताकत और उसी कुदरत के साथ आज भी मौजूद है। न उसको बुढ़ापा आया, न कमजोरी आई, न थकावट आई। अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया, ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम। अल्लाह को नींद और ऊंघ और थकावट नहीं आती। अल्लाह उन्हीं खूबियों के साथ आज भी मौजूद है। तो हम किससे रिश्ता जोड़ेंगे? अल्लाह से। मांगेंगे किससे? अल्लाह से। और अपना अपने अब सब कुछ कुर्बान किसके लिए? अल्लाह के लिए। कि जो चाहे मांग खुदा से मगर खुदा के लिए, जो चाहे मांग खुदा से मगर खुदा के लिए, खुलूस दिल की जरूरत है हर दुआ के लिए, खुलूस दिल की जरूरत है हर दुआ के लिए। 4 मिनट कम 1 घंटा हो रहा है। 4-5 मिनट आपको और जहमत दी जाएगी, बस जहमत तमाम दरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बोलो, एक तो ये बात अल्लाह से मांगेंगे। दूसरे, जितना हमारा कुछ है हमारा अपना नहीं, हमारा अपना अल्लाह की दी हुई अमानत है। इस चीज को हम महबूब दो जहां के दीन के लिए कुर्बान कर देंगे। एक शेर याद आया है कि अपना सब कुछ है नामे नबी के लिए, हम मुसलमान हैं बस इसी के लिए, हम मुसलमान हैं बस इसी के लिए। दीन पर जानो दिल, दीन पर मालो जर, सब निछावर करे, यह जरूरी है हर उम्मती के लिए। सब कुछ कुर्बान हो जाए तो हो जाए, लाज रह जाए ईमान वालों। अरे बोलो, है कि नहीं? तो ना दीन मिटेगा, ना इस्लाम मिटेगा, ना ईमान वाले मिटेंगे। इस पर मैं एक शेर कहा करता हूं। तो मैंने जो आयत करीमा पढ़ी थी, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, तुम सरबुलंद रहोगे, तुम्हारा मकाम रहेगा, तुम्हारा वक़ार रहेगा, सब कुछ तुम ही रहोगे। ऐसा कब होगा? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन कुंतुम मुमिनीन। अगर तुम सच्चे मोमिन रहे तो तुम्हें तुम्हें सब कुछ इख्तिदार तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा, हुकूमत तुम्हारी, सब तुम्हारे हाथ में। जब तुम सच्चे मोमिन रहोगे तो ऐसा होगा, और नहीं रहे तो अल्लाह की कोई जिम्मेदारी नहीं है। कुरान कहीं दाएं बाएं बोलता है, तौबा करो, नहीं, कुरान तो हक बोलता। अल्लाह की बात तो बड़ी सच्ची है। अल्लाह ने खुद से फरमाया है, सरबुलंदी तुम्हारी, मकाम तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा। ऐसा कब होगा? इन कुंतुम मुमिनीन, जब तुम सच्चे मोमिन रहोगे तब ऐसा होगा। अल्लाह हमें सच्चा मोमिन बना दे। 2-3 बातें 1-1.5 मिनट में अर्ज किए देता हूं। हम सच्चे मोमिन तो हम थोड़ी थोड़ी सी बातों में बहक जाते हैं। आका ने मना फरमाया, सौदे पर सौदा ना करो, सौदे पर सौदा ना करो। हम आसानी के साथ कर लेते हैं। किसी दुकान का, किसी खेत का, किसी जमीन का सौदा किसी ने कर लिया, 5 लाख, 7 लाख, 18 लाख में कर लिया। वो पूरा इंतजाम करके बैठ गया। कुछ तो कर्ज लाया, कुछ इधर उधर से कुछ जेवर बेचा, सारा कुछ करके खरीदने की तैयारी कर ली। दूसरे आदमी ने सोचा, सुनो, 18 लाख में लिए ले रहा है और 20 लाख से कम की चीज नहीं है। उसने 2 लाख बढ़ा के खरीद लिया। आका फरमाते हैं जायज नहीं, वो कोई भी चीज हो। इसलिए हमारे आका ने मना फरमाया, सौदे पर सौदा न किया जाए और पैगाम पर पैगाम, रिश्ते पर रिश्ता न दिया जाए। और आराम से मुसलमान करे। अब क्या बताएं कौन कौन सी बीमारी लगी हुई है। कहीं से रिश्ता आ गया, लड़की है मोहल्ले में, पड़ोस में, पड़ोसी और सगे भाई के घर में लड़की, लड़का जरा आ गया मालदार घराने का, बरसरे बरसरे नौकर है या दुकान है, तिजारत है, कुछ भी है। तो जब वो रिश्ता आया तो पड़ोस वाले को खल गया। बाई को बात लगी कि सुनो, रिश्ता तो अच्छा था, मालदार भी है, खूबसूरत भी है, ये है वो है, फलाना ढकाना, तो किसी तरह अपने ही यहाँ न इसको कर ले। तो धीरे धीरे बातें बना के दूसरों से उसकी कमियां बयान करवा के अपनी तरफ उस रिश्ते को खींचना चाहे। अरे बोलो, है कि नहीं?
آقا فرماتا ہے ایسا کرنے والا میرا سچا امتی ہی نہیں. بڑی بیماریاں لگی ہیں ایمان والوں. جب وہ خود سے انکار کر دے تو آپ پیغام دلا دو, رشتہ دلا دو, کوئی بات نہیں. جب وہ انکار کرے تب نہ, بغیر انکار کے جائز نہیں ہے. سودے پر سودا, رشتے پر رشتہ, پیغام پر پیغام دینا یہ جائز نہیں. یہ ہمارے آقا نے منع فرمایا. تو اللہ نے ارشاد فرمایا سربلند تم رہو گے, مقام تمہارا رہے گا اگر تم سچے مومن رہے تو. اور مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ ایسا ایسا کرے جو میں نے 2 باتوں کا ذکر کیا. ایک شعر کہہ کے بات ختم کرتا ہوں, درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کا بندوں پہ یہ انعام رہے گا, اللہ کا بندوں پہ یہ انعام رہے گا, اللہ کا بندوں پہ یہ انعام رہے گا. اسلام تھا اسلام ہے, اسلام تھا اسلام ہے, اسلام رہے گا. اسلام تھا اسلام ہے, اسلام رہے گا. قیمتی شعر ایک اور ہے آگے کہ اسلام تھا اسلام ہے, اسلام رہے گا. مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تیغ کہتے ہیں تلوار کو, کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی, اور کافر ہے تو باتیغ بھی ناکام رہے گا. کافر ہے تو باتیغ بھی ناکام رہے گا. دوستو سب اپنا رہے گا انشاءاللہ. بولو رہے گا نہیں رہے گا؟ مایوسی کفر ہے, پتہ نہیں کیوں کوئی سا نہیں نہیں نہیں. اللہ نے خود فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوئیے. مایوسی کفر ہے. ہمارا اللہ اسی حال میں موجود ہے. اور مدنی آقا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں موجود ہیں. اللہ کی کتاب ہے, محمود دو جہاں کی سنتیں موجود ہیں. ہمیں کسی چیز سے گھبرانے کی ضرورت, یہ سب رہے گا. تھوڑی دیر کی ہوا ہے, پلٹ جائے گی, چلی جائے گی, رہے گا سب رہے گا. نہ مٹے گا یہ مسلمان, نہ مٹے گا دین احمد. نہ مٹے گا یہ مسلمان, نہ مٹے گا دین احمد. وہ چراغ کیا بجھے گا جس سے خود خدا جلائے. وہ چراغ کیا بجھے گا جس سے خود خدا جلائے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ہمیں ہمت کرنے کی ضرورت ہے, اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے, محبوب دو جہاں کی غلامی اور اتباع کی ضرورت ہے. اللہ سب کچھ دے گا. خداوند قدوس ہم تمام ایمان والوں کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. انتظامیہ نے جو انتظام کیا ہے اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور انہیں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اهدنا الصراط المستقيم اياك نعبد واياك نستعين. کریم مولا ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائیے. کریم مولا ہم میں جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے.
کریم مولا جو قرضدار ہو گئے غیب سے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرمائیو، کریم مولا جو غلط مقدمات میں پھنس گئے انہیں رہائی نصیب فرمائیو، کریم مولا تمام مساجد و مدارس دینی مکاتب اور دینی خانقاہوں کی حفاظت فرمائیو، کریم مولا تمام ایمان والوں کی جان اور مال عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائیو، کریم مولا تو محافظ ہو جا، کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، کریم مولا جو مانگ پا رہے ہیں وہ بھی عطا فرمائیو، بہت سی خیر کی چیزیں مانگے سے رہیں، جن خیر کی چیزوں کو تجھ سے تیرے محبوب نے مانگا پروردگار وہ تمام خیر کی چیزیں ہم ایمان والوں کو بغیر مانگے ہی عطا فرما دیجیے، کریم مولا ہم تو ایسے بھکاری ہیں کہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، کریم مولا تو سب کی جھولیاں بھر دے، تیرے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی، کریم مولا ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب کے صدقے قبول فرما لیجیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔